Guys, digawa apa kae? Apa? Utuk iwak iki. Sik utuk iwak kita. Iwak kuwi. Apa tuh, Pak? Duh, aku ndak kena mendelep kok. Dapat strike, guys. Endi wae, endi? Wah, digawa mlayu lho. Yo. Wah, kilo strike lagi, guys. Part 2 ini. Ayo. Wah, oleh ini lagi dan dampet ini. Yo. Aduh, icol lagi. Yo. Iwak tenan ora iki? Iwak iki. Apa tuh, Pak? Ya, yang mana tuh, Pak? Yo. Digawa mlayu. Yo. Iwak iki. Apa? Endi mek digawa mlayu ta. Loh, yo. Endi iki? Saya kan. Ngalah apa? Kita nawe kandung apa iki kok? Digawa apa kae? Barat masa. Gedung. Oh, lah naik lo. Woi. Jan. Di lo. Di wae. Wah, Wah. dapet. Anyes. Oh, gede guys. Wah. Tolong. Taruh tembok cekel terano. Maaf guys, bah tadi gede icol kok. Bah ya Allah. Ton aku. Aduh. Apa sih gue? Jangan lupa subscribe ya. Ki sapa sing kuwi? Joh iki celeng asu iki bah kok oleh. Wah, lah neh joh. Gantung-gantunge goblok. Dan apa guys? Kas apa? Nah, kayak di ane ya, mau masih dikit. Heeh. Gede kan iki.